Maayong adlaw sa mga viewers sa Senso Ozamis and News Channel. Aniya karon ang kinatibuk ang team sa AONC dinhi sa Dakbayan sa Oroquieta, particular sa Provincial Comelec Office. Diin gikatakda si Governor Henry S. Waminal o Congressman Ando Waminal sa segundo distrito sa probinsya nga mo-file sa ilang certificates of candidacy kung COCs dinhi sa Dakbayan sa Oroquieta. Of course, kauban nato ang kinatibukang puwersa sa AONC o uban ng mga media outlets aron i-cover kini nga importanteng event sa ika-pila nga adlaw. This is today is October 4, so hangtod sa pizza 8 ning bulana ang filing sa COCs sa Comelec, of course sa Dakbayan sa Ozamis. Atangan pa nato kay wala pa usab mi doso nga formal silang kandidatura si Mayor Indy. So kita dinhi sa AONC nagmatngon, nagtan-aw, naghatag kaninyo sa updates sa pagsugod official sa election season. So atangi kami karon samtang ang among ihatod kaninyo ang pinakalabas nga balita sa pag-file formal ni Governor Henry, ni Kong Ando o kauban pa nilang mga opisyal sa probinsya alang sa ilahang kandidatura para sa election 2025. Kauban ako si Leoncio Medallo, Bernal Texon, Ares Carpio ug si June Purgatorio. Among ihatod kaninyo kini si Dazzle Texon dinhi live or gikan sa Provincial Comelec Office Oroquieta City.
So kauban nato karon si Governor Henry S. Waminal nga naka-file niya siyang Certificate of Candidacy para sa re-election sa pagka-gobernador sa Misamis Occidental. So kuha na to og statement si Gov after his filing. Gov, maayong adlaw and congratulations nga naka-file sa COC for re-election as governor. Karon nga naka-file ka Gov, unsa pay ma-expect sa Misamis Occidental, especially nga daghan na kayo kang nahimuan with the second term sa imong mapaabot sa Misamis. Well, sama sa akong gipaabot nga mensahe sa atong State of the Province Address, akong gianunsyo nga para mapadayon pa ang mga proyekto, programa nato align with our vision Asinso Misamis Occidental. I had announced that the team Asinso Pinoy will submit for re-election, which covers the governor, the vice governor, and the 10 board members. Now, all of us are all re-electionists, and our two congressmen, Congressman Jason of the 1st District and Congressman Ando of the 2nd District. This is, we are filing today as promised, as announced yesterday. And that is to pursue our vision, to put into full realization the 5 development trust of Asinso, which is Misamisnon, Magpuyong, Malinaon, Malambuon, o Malipayon. Assurance to the Misamisnons. Go. Well, ang ato ang sama sa ato ang day-to-day mensahe ngadto sa atong mga katawhan nga makaasa sila sa ato ang makanunayon nga matinud-anon nga pagserbisyo ato nang nalatag align sa ato ang vision. And as usual, our sincerity in pursuit to our vision is always there. That's the core values of Team Asinso. Gob, sa birthday mo, Gob. Kuan pa ma, next week pa na. Karon focus ata kung sa ato ang mga kalihukan sa probinsya o of course kining political exercise tungod sa filing karong semana sa Certificate of Candidacy. We will see to it nga ang atong Team Asinso candidates down to the municipal level can file accordingly to the positions they are nominated in. And hopefully before October 8, no, ang ato ang mga Asinso candidates sa municipal sa 14 ka munisipyo o 3 ka dakbayan ma-finalize o maka-file na, including our nominees to the party list, no, sa atong Asinso Pinoy party list, which according to the law we are required to submit 10 nominees. Follow-up ko, wala ba mga major changes in the lineup, particularly sa city o municipal level? Well, 95% are re-electionists. No. Of course, doon ay nag-graduate na, and then doon na po ni-off for retirement. No. So, 95% are re-electionists. Thank you, Gob, and congratulations. Thank you nga nagsikag re-election kay daghang yung nalipay nga mga Misamisnons. Yeah, I had a text message early this morning, no? Yes. Katong nakadungog sa ato ang SUPA when I announced that we will be submitting for re-election. So doon na dahil po yung nag-ampo nga we will magpa-re-elect. Sige, salamat kayo sa inyong pagsuporta. Thank you. Okay, so kauban sa nato karon Congressman Ando Waminal nga magpa-re-elect sa pagka-kongresista sa Distrito 2, and of course kung nalipay ang mga Misamisnon, nalipay pud kayo, overwhelming ang suporta sa taga Segundo Distrito. So atong kuha ng statement si Kong Ando sa iyang re-election for Congressman District 2. Yes, mayong adlaw, no, tanang mga viewers, and of course tinatubog probinsya sa Misamis
Occidental sa pinalangga namong mga misamisnons. So, of course, as announced by the good governor yesterday, the provincial team is seeking for re-election all the 10 board members, 5 for each district. Kami duha ka congressman, then si Gov and si Vice Gov. And siguro kung makita ninyo sa ato ang uniform karon, no, one word would best describe what will be our campaign slogan for these 2025 elections, and that is padayon, no. Nasayod naman siguro mo tanan, you have been with us since years back, no. Nakita naman ninyo how we work, how we work, especially I mean from the start when I was mayor, and for 3 years, and then for 3 years as congressman, no. We always let our accomplishments, our programs and projects speak for themselves, no. Ang atong saad, ang atong magipang saad is only at 2019. After that, it was fulfillment of the promises, fulfillment sa ato ang mga assurances to the public, and now ang ato lang masulti is ipadayon nato tanang mga programa, tanang mga proyekto. No, when we talk about programs, of course, our flagship programs, free hospitalization, assistance for persons in crisis, no. Of course, sa ato ang major projects, mga infrastructure projects nato, mga kadalanan sa ato ang probinsya, labi na sa segundo distrito, na anunsyo naman ni governor in the last 2 years, we were able to seek or bring in 7 billion worth of infrastructure projects in the second district of Misamis Occidental alone. No, that does not include what we have 5, which is part unang termino. So for 2025, ang ako lang ma-assure is we are getting at least 3.3 billion worth of infrastructure projects. When I say at least 3.3, because we are working on to get more funding, no. Labi na sa dakong suporta sa ato ang two great leaders in the Philippines, of course our President Bongbong Marcos and ato ang Speaker of the House, no, si Speaker Martin Romualdez. So in the next few days, no, we plan to continue to kumbaga to amplify, to showcase especially projects, infrastructure projects that we have implemented, we have funded through the General Appropriations Act of 2023 and 2024, no, sa publiko, no, para makita nila kung unsay natrabaho anang 7 billion worth of projects, mga kadalanan, mga multipurpose buildings, mga barangay health stations. For the barangay health stations, as I promised during our atong niaging Pasko, so our plan is to complete the more than 260 barangays of the district, and karon we have already funded based on the 2024 GAA more than 50 barangay health stations. So next year there will be another 30, so that would be 80. So hopefully before mahuman ang atong ikaduhang termino, Loy sa Diyos, mahuman jud ang tanang barangay health station sa tibok distrito. Man kung matagam tawan sa segundo lubos-lubos og tinuod-anay nga serbisyo. Well, I am hoping, no, nga I'm sure na tagamtaman na sa katawhan, no, kay dili man siguro ninyo ma-document tanan nga mga niadto sa atong opisina, mga yugtabang, no, labi na sa ato ang free hospitalization program. Every day pila ka pamilya ang magsik og assistance sa atong opisina, and 95% of those who seek, kundi magali 98%, will enjoy the zero balance billing, no, or the free Asenso free hospitalization program, no. And I think in the Philippines, kita ang isa sa kumbaga naka-implement nga district-wide, and not just in the public or government hospitals, but also in the private hospitals as well, no. And I think one of the challenges or one of the kumbaga kaning some sort of among ipanghambog niya na, no, kay sometimes there are limitations when it comes to kanang assistance, diba, na moingon nga
pag mag-private room, no, or pag ingon ani naka-avail na before, dili maka-avail, di ba? Like for example, when you go to the SWD, kung mga tabang you cannot go back for the next, I think 6 months man siguro, no? Pero in our program, no, there's no limitation. Kung hospital ka last week, na-hospital na po ka this week, it does not mean di ka makatabang. No, if you're in a private room and kinahanglan ka mag-private room, there it does not mean nga dili ma-zero ang imong billing. No? And I'm saying that because we are able to implement that. No, kumbaga sa pagpaningkamot ni Governor Henry and of course sa ato mga mayors, labi na si Mayor Indy, no, so we're able to pull our resources, pull our efforts nga we are really able to deliver our promise of free hospitalization sa tanang mga nanginahanglang misa-misnas. Gibati karon kong na giubanan mismo ka sa tuang mga mayor sa segundo distrito. So, yes, as always, I'm very happy with the unity, no, sa ato ang team, sa Team Asenso. Sa mensahe ni Governor yesterday sa iyang SOPA, it's really different when there is unity, no, with the congressmen, with the governors. That is why kung makita ninyo, no, kami ni Kong Jason, wala namin naghatag og State of the District Address because that State of the District Address is actually an executive function, and because we have a very hardworking governor, partner nato, so he was the one already delivering the message to the people, including what Kong Jason and I have brought in from the national government. No, so when there is unity, there is oneness. All the resources of the local and the national government pulled together, they will be complementary. Dili na mag-ilog ang serbisyo. No, di na mag-ilog nga kani kang Kong Jason, lahi kang Gov, lahi sa mga mayor, and in effect kaning buo ang madawat nga serbisyo sa katawhan. No, and I would just like to give an example sa ato ang health services program. No, when we come to the barangay, before we go to the hospital, you have seen that the governor, the provincial government, of course, under the leadership of Governor Henry, naghatag sila sa rescue vehicles, followed by our atong gisugnan sa Ozamis. No, we distributed the rescue vehicles to all the barangays. So while they are funding the rescue vehicle, we are funding the barangay health stations and the provision of medicines. Hopefully by December, we can start again to distribute free medicines to our barangay health stations, not only to the municipal or city health offices, but down to the barangay health stations already. We are working it out already. Labi na katong mga natukda na. No? So that is katong, if you remember what I shared before, the katong comprehensive healthcare program sa ato ang distrito, sa atong probinsya, no, nga they go to the BHS, matagaag tambal, kung di makaya, dadun sa rescue vehicle pa sa hospital. Pag-abot sa hospital, then Team Asenso comes to settle it. Kung di yun makaya sa itong mga local hospitals, then we bring it to the specialty hospitals in Manila. I think I have already announced it already in our previous post that we have partnered with the different specialty hospitals in Manila, Heart Center, Kidney Center, Lung Center, Children's Center, PGH, no, and we can guarantee a full hospitalization services, including plane tickets, mga pagkaon sa pasyente, sa watcher dito sa Manila, no. And siguro you have interviewed some of the beneficiaries already, no, nga we make it a point that maubanan yun sila dito sa ato ang staff, sa atong opisina, no, again from the ticket, accommodation na dito, it's all taken care of by our office. So that is part of our comprehensive healthcare program. So muna gikan sa barangay, padulong kung aha man gali maabdan, no, and that is our commitment, no, nga gusto nato nga masalbar gyud ang kinabuhi sa katawhan, and dili mahimong hindrance or hadlang ang kapobrehon or kakulangon sa pondo para makapagpatambal og tarong ang nanginhanglan or ang nagsakit. Thank you. More questions? Kung nakamention ka 3.3 billion, posibleng madugagan pa. Unsa nga sektor pinakadako Yes, of course, sa ato ang 3.3 billion minimum nga makuha for next year 2025, majority ana would go to our roads and bridges. No, kay sama sa giingon ni ni Gov Henry katong panahon nga siya pay congressman, nadala na ang mga barangay, pero karon ang mga barangay gusto na pod madala na ang mga purok-purok. No, so I think
I'll give you the list of all the projects, no, that the national government has funded, no, through sa atong pagpaningkamot para makita ninyo, matuyok-tuyok ninyo ang tibok distrito, of course ang tibok probinsya, makita ninyo mga kadalanan, no. And just like last time when I was last week niya ko sa Lake Duminagat. Naabot mi sa Lake Duminagat, gapiktik mi dito, no. So when I went there, katong kapitan sa Barangay Gandawan and kapitan sa Barangay Lake, no, gitagbo ko nila kay nakalitan silang kuan, and then I asked them, kumusta ning mga katawhan nato diri? Barangay Lake has more than 200 residents. Are they happy with the road? O ang gisulti nila, kung mga nagsamok-samok diri, among giingnan nga kamo kuhoy magpasanon sa inyong mga gulay nga dadon sa kuan. O sako-sako nga dadon amo, kamo ka lipay na kay mi karon nga makarga na sa motor, di na kani maglakaw, no. And that is the sole that is one of the main purposes of our kaning infrastructure projects, ang mga kadalanan, to connect to people who are living in the upland barangays, to give them easier access, no, for their livelihood, for their healthcare sa tanan, no. And of course dungag na pudana is it will also boost their local our local tourism, no. In fact, when I was there, I committed to the Barangay Lake Barangay Captain and Barangay Gandawan Barangay Captain, no, na sige, you organize your women's organization, I'll give you 250,000 pesos each per barangay sa ilang women's organization for their livelihood program. O you use it as capital, no. They were talking about maghimo sila mga souvenir items, ang katopong isang, for food kung kinahanglan mo sa mga turista, no, because if you want to promote tourism, you want the tourists to spend in your kung asa imuhang kuan, not just to appreciate your what you offer, but also syempre to spend, because that will boost the economy, that will pump the economy, no. So hopefully balik ta dito pohon at least you can see really the beauty of Lake Duminagat, no. 580 meters na lang ang kulang moabot na gyud sa lake, pero nag-istorya mi ni Mayor Dodong dili na nato to simentohon, no, kay para ang mga sakyanan di na gyud mulusot dito, kay mahimo na pong parking area ba, no. And we will see, basta gikanalan na lang to 580 meters, it's okay, it's just a short walk, no. So bisag wa ta exercise na kaya man nato padulong pabalik. So let's visit Lake Duminagat soon so that you can see really that hidden gem of Misamis Occidental. Okay. Thank you. Of course, unang-una daghang salamat, no, sa tanang mga pinalanggan atong Misamis, daghang salamat sa inyong padayon nga pagsuporta, and ang among hinaot, no, ang among wish nga padayon ang inyong pagsuporta, paghigugma sa Team Asenso, kay kami padayon nga maningkamot, no, nga mahatag ang lubos-lubos nga serbisyo o tinud-anay nga serbisyo sa katawhan, no. So mag-uban ta sa padayon Asenso Misamis Occidental. Thank you. Thank you. Okay, so niya kita karon on location diri sa Provincial Comelec Office din sa Dakbayan sa Roqueta. Di nasaksihan nato ang pag-seek og re-election, pag-file sa COC nila ni Governor Henry S. Waminal o si Kong Ando Waminal, uban usab si Congressman Jason Almonte sa 1st District. Di nakauban usab nila ang kompleto nga line-up sa mga board members para sa duha ka mga distrito. So atong nakuhan og statement si Gov Henry, si Kong Ando, and of course si Kong Jason nga tungod niini nga padayon nga panaghiusa sa kinatibuk-ang Team Asenso, assured gyud ta sa padayon Asenso Misamis Occidental. So gigan dinhi sa atong location, once again dinhi sa Provincial Comelec Office dinhi sa Oroquieta City, kauban natong kinatibuk ang Team Asenso, Leoncio Medallo, Kim Tangaro, Ares Carpio, June Purgatorio, Maki Malinis, of course si Bernal Tagson atong kauban sa UNC usab sa Misamis Observer, kini si Dasil Humo Tagson. Daghan kaayong salamat sa inyuhang pakiguban, padayon Asenso Ozamis, Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental.